नमस्कार बंधुरा जेनिस रॉयर किचेने आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर रान्ना करे देखाबो माछेर कोफ्ताकारी। आपनारा भिडियोटा देखुन। यदि भिडियोटा आपनादेर भालो लेगे थाके लाइक शेयर कमेंटेर अनुरोध रइल। और यदि आमार चैनेले आपनारा नतून बंधु हये थाकेन ताहले चैनेलटिके सबस्क्राइब करे बेल आइकन अवश्यई प्रेस करे देबेन जाते जखोनी आमी कोनो नतून रेसिपि आपलोड करब तार नोटिफिकेशन सबचेये प्रथमे आपनादेर काछे चले जाबे। ताहले चलुन शुरू करा जाक। माछेर कोफ्ता कारी बानानोर जोन्नो आमी नियेछि रुई माछ। आमी 3টে पेटी और एकटा गादार पिस नियेछि। इंडक्शने कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाईते आमी माछगुलोके सेদ্ধ करे नेওয়ার जोन्नो दिए देब जल। आमी खूब बेशी जल देब ना, अल्प एकटू जल देब, कारण सम्पूर्ण जलटाई आमी माछ सेদ্ধ करते करते टानिए नेब। जलेर मध्य देब एकटू नून, 1 टीस्पून गोलमरिचेर गुड़ो, 1 टीस्पून आदा रसुन बाटा और अर्धेक पातिलेबुर रस। मशलागुलो भालो मतन मिशिए दिए माछगुलो एक एक करे दिए देब। कड़ाई कवर करे देब। कवर खुले देखे नेब। देखुन जल अनेकटाई टेने एसेছে और माछगुलो सेদ্ধ হয়ে গেছে। আমি সম্পূর্ণ জলটাই টানিয়ে নিয়েছি। মাছগুলো তুলে নেব। সব কটা মাছের পিসগুলোকে আমি ঠান্ডা করে কাটা বেছে নেব। মাছগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি কাটাগুলো বেছে নেব। सब माछेर पिसगुलो थेके आमार काटा बाछा होये गेछे। आमी कोफ्ता गड़े नेওয়ার जोन्नो एक एक करे मशलागुलो दिए देब। प्रथमेई देब 1 टेबिल स्पून मिहि करे कुचोनो पेঁয়াজ, हाफ टेबिल स्पून आदा कुचि, 1 टेबिल स्पून रसुन कुचि, 1 टेबिल स्पून लंका कुचि, स्वाद अनुसारे नुन, हाफ टीस्पून हलुद गुड़ो, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल लंकार गुड़ो, 1 टीस्पून जिरे गुड़ो, हाफ टीस्पून धने गुड़ो, 1 टीस्पून गरम मशलार गुड़ो, बेश किछुटा धने पाता कुचि। बाइंडिंगेर जोन्नो देब एकटा डिम और 3 टेबिल स्पून कर्नफ्लावर। आमी प्रथमे 3 टेबिल स्पून कर्नफ्लावर दिलाम, यदि प्रयोजन पड़े आरो कर्नफ्लावर देब। आरो 1 टेबिल स्पून कर्नफ्लावर आमी दिए देब। कोफ्ता गड़े नेওয়ার जोन्नो माछ मशला दिए माखा होये गेछे। आमी हाथटा धुए निये कोफ्तागुलो गड़े नेब। बंधुरा अनेकेई बाइंडिंगेर जोन्नो सेদ্ধ आलू देय, किन्तु आमी आलू छाड़ाई कोफ्ता गड़ब। सब कोफ्ता आमार गड़े नेওয়া হয়ে গেছে। इंडक्शने कड़ाई बसिए दिएछि। कोफ्तागुलो भेजे नेওয়ার जोन्नो आमी दिए देब परिमाण मतन सर्षेर तेल। तेल गरम हये गेछे। आमी प्रथमे 4টে कोफ्ता दिए देब। कोफ्तार एक पाश भाजा हये गेछे, उल्टे देब। उल्टे पाल्टे कोफ्तागुलो बेश लाल करे भेजे नेওয়া হয়ে গেছে, তুলে নেব। আমি কোफ्तागुलो ভাজার সময় ইন্ডাকশনের টেম্পারেচারটা কমিয়ে দিয়েছিলাম যাতে কোफ्तागुलो ভালো মতন ভাজা হয়। একইভাবে বাদবাকি কোफ्तागुलो ভেজে তুলে নেব। सब कोफ्तागुलो भाजा हये गेछे। ओई कोफ्ता भाजार तेलेर मध्येई फोड़नेर जोन्नो देब 2টো शुकनो लंका, एकटा तेजपाता और गोटा जिरे। फोड़न भालो मतन भेजे नेब।
ফোড়ন ভেজে সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। পেঁয়াজ ভেজে নেব। পেঁয়াজ ভাজতে ভাজতে দেব 1 টিস্পুন আদা আর 1 টিস্পুন রসুন বাটা। আবারও মশলা কষাবো। মশলা প্রায় কষে এসেছে, আমি দিয়ে দেব 2 ছোট টমেটোর পেস্ট। মিশিয়ে কষাবো। গুঁড়ো মশলাগুলো এক এক করে দিয়ে দেব। স্বাদ অনুসারে নুন, 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন লঙ্কা গুঁড়ো। সব কিছু একসঙ্গে কষাবো। একটু গরম জল দিয়ে মশলা কষাবো। মশলা কষে তেল ছেড়ে গেছে, আমি দিয়ে দেব 1 টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো আর সামান্য একটু চিনি। মিশিয়ে দিয়ে দেব গ্রেভির জন্য গরম জল। কড়াই কভার করে ঝোল ফুটিয়ে নেব। কভার খুলে দেখে নেব ঝোল ফুটে গেছে। আমি দিয়ে দেব 4টে চেরা কাঁচা লঙ্কা আর ভেজে রাখা কোফতা। পাঁচ মিনিট কোফতাগুলো ফুটিয়ে নেব। 5 মিনিট কোফতাগুলো ফুটিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেব 1 টিস্পুন ঘি। মাছের কোফতা কারি একদম রেডি। ইন্ডাকশন অফ করে কড়াই কভার করে কিছুক্ষণ স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পর মাছের কোফতা কারি প্লেট করব। আপনারা ভিডিওটা দেখুন। যেভাবে আমি মাছের কোফতা কারি রান্না করে দেখালাম, ঠিক একইভাবে এই রান্নাটা করে খেয়ে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন যে আপনাদের কেমন লাগলো। এই রকম নানা ধরনের রেসিপির জন্য আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আর আগের ভিডিওটি দেখার জন্য ডান দিকে থাম্বনেইলে ক্লিক করুন।